Guys, tikman natin tong trending na lechon kawali with rice ni Nanay Elsie. Guys, tikman natin tong trending na lechon kawali with rice ni Nanay Elsie. Sarap! Ang sarap, guys. Try nyo na for only 125 pesos. Ang tagal ko na nag-crave guys sa lechon. Tikman na natin. Manamis-namis yung sauce, ang sarap.